जय श्री राम। आगो को आमर बहुत गोटे बड़ पर्व आसूची जोटा को आमर निर्वाचन पर्व कौच। ये निर्वाचन पर्व रे आमे आमर मत देई गोटे नुआ सरकार गढ़ा। बर्तमान विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया रे विभिन्न प्रकार गप सब आसूची। किछि लोक कहते अंधभक्त। बीजेपी 2014 रु टिल 10 वर्ष शासन कला। बीजेपी की जे सपोर्ट करुच्ची जदि आपण मानक नजर रे से माने होचंती अंधभक्त ताले जो माने 70 वर्ष ला कांग्रेस को सपोर्ट करी आसुचंती तांको पाद चाटी आसुचंती सेमानु की भक्त को आजीव। एवं मोर व्यक्तिगत चिंताधारा मु कौनसी दल या कौनसी व्यक्ति को भल पाए ना। मु भल पाउची मो राष्ट्र को, मो देश को एवं मो धर्म को। जो धर्म को नहीं मु निज को गर्वित से हूँ मोर सनातन धर्म। मो सनातन धर्म जे ध्वजा उड़ेब मु तांको सहित चलिबी। आ सेटा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं बीजेपी पार्टी ही कर देखाई 500 वर्षर इतिहास को आज पूरा करिसेंती। प्रभु श्री रामचंद्र प्राण प्रतिष्ठा कराई। प्रकृत जे सनातनी होइतिबे से माने केबे मोदी विरोधी करिवे नाही। प्रकृत जे हिंदू होइतिबे से माने मोदी को विरोधी करिवे नाही। काहे कि आपण माने जानिथिबे सबु धर्मर कंट्री अच्छी। एग्जांपल आम जा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से हूँ मुस्लिम कंट्री। किंतु आम भारत रे हिंदू राष्ट्र होबार कौनसी प्रकार चेष्टा आगुरु करा जाय नाही। आर कारण हूँ कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार सबु बळे आमको अंध करी रखैले। सबु बेले आमको भूल मेसेज देले जहा द्वारा आज आम भारत हिंदू राष्ट्र हो पारु नाही। आमको हिंदू राष्ट्र करने को हेले मोदी जी को सपोर्ट करिवार अछि। तृतीय थर तांको प्रधानमंत्री रूपे देखिबार अछि। किंतु 400 पार तांकर जो नाराटा अछि से नारा को आमे परिपूर्ण करिवार अछि। कारण जदि केंद्र रे हमर 400 पार आसीबो ताहले विभिन्न प्रकार नुआ कानून लागू हेबो। किछि पुराना कानून को हटा जीवो एवं आम सनातन धर्म बंची पारिबो। मने करंतु आमे एठी आम ओडिशा राज्य रे एवं आम निर्वाचन मंडली राजनगर कन्स्टिट्यूएंसी 99 रे जदि आ केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन रु बैजयंत बाबू को आमे भोट दबानी। अंशुमान बाबू को दबा। से होचंती बीजेडी रो एमपी प्रार्थी। आमे जदि तांको एमपी प्रार्थी हिसाब रे भोट दे जययुक्त कराइबा आम केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडली पाई से कौन सी मंत्री हो पारे कि? प्रथम कथा। द्वितीय कथा जदि आमे बीजेडी को भोट दे सबु विधानसभा क्षेत्र में जिताइबा नवीन बाबू कौन प्रधानमंत्री हो पारे? केवल हो पारे कौन मुख्यमंत्री। से भी किसी ग्यारंटी नहीं। जेहेतु वर्तमान ओडिशार 25 वर्ष है तमिल शासन चली। जड़े शासन गादी रे बसिबा आउ जड़े शासन करवा दीटा हूँ अलग जिनस। नवीन बाबू गादी रे केवल बसिचंती किंतु शासन करुचे आम राज्य को जड़े तमिल लोक। एटा आपण माने समस्ते जानते। आम केन्द्रापड़ा रे जेतक नेता अछंती आ जो माने मंत्री होइचंती मंत्री माଳ होइचंती से माने होचंती ट्रैफिक पुलिस। जे महाप्रभु जगन्नाथ ना को हजे दे कही पारुचंती कि ओडिशार परिचय होची नवीन पट्टनायक।
ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୀତଦାସ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ, ବ୍ୟାଗ୍ ବୁଆ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆପଣ କେଉଁ ସରକାରଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ। ଯଦି ଆମେ ମାନ୍ୟବର MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଏଠି MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବେ। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୋଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଆମର ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଅନୁଭବକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକିଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲିକିଣି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଚାଲିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଂଶୁମାନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇବେ, ସେ କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବେ। ମୁଁ କହୁନି ସେ ଖରାପ ଲୋକ ହିସାବରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ସେ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ହଙ୍ଗାମା ବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳକୁ ସେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ସିଏ ଦଳରେ ଆଜି ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଲେ, ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ତ ଯିଏ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କି କର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେଇକିଣି ଆମର ସାଂସଦ ବନେଇବା, ଆମର ୟାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମୀ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଆମ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।